Allah subhanahu wa ta'ala ba ta ba wa nango kali Allah subhanahu wa ta'ala be kisi ne ma ko ya kada ko Allah subhanahu wa ta'ala ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam o to be an segna kele ko na turi insha Allah awa an gar sigelo na klafen na o lut klane ko sisa insha Allah amena ka mo plana bismillah wa na ka mo ke bai awa ni o Muhammad Haidar na ko Haidar Abu Haidar amena ada bismillah insyaallah aw kodo ko wati insyaallah amena ada bismillah insyaallah kile ko plana ko na insyaallah ana ka besabo insyaallah ni ko ni da yoro mna deso insyaallah بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وكل من اقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أمي الله تنوك على بركاته ككشيني نما تشاما نافع أقوك أنتم تجيبا محمد كا أنا سودونجيو anaka sahabao ani mama tugulolu ko nyuma la fokata se jordoma bara damne barala ala tamine ko fe to minye ni kenay ka sigi senga ame do ke ala ka to ala ka barka ala ka ga baraw ala ka be sababama ala ka ga baraw ke nyeta kai ya rabbi ala kana ga bara ke sigi koy ne babe kenaka anno sida da rosila ote Mashallah, kuma fuka barkada. Obe wuliga joni chesri mina ya rabbi ala ka beke bensemai. Nyana me are kono na fami be haramadena. Ore ibi ire ga na fami ku ke ga mo woro mo gonye. Na boru la koni. Je jama chade. Me ga yetimadin do nyaji che. Obe ni so jabare se mo tsuguna. Ka doga e golgo la nyabulu. Ka dobo kene machili la ka bla sokono nene don to do sisan no hali na kera bebe mama e ko baran kelen san ko di yatima den do ma ni so jami bola harama den suguna foi ma bo ngabo ka nene fini sangati foi mandi ko ko ka sange sanga siri yatima den guna foi mandi ko ko ni muso kera muso chesa bagato e sigida kono nana amiri janya ka bonne ni kenay ne rabe mani korole ni so jani femi marke la do ni quoi kenay flen ni ga ay marke parce que ana nashatu yatiman tufiya walidi wa kana li min al umri 11 aman nefa fatra qantu santa an kile bo ajigiyate fa ya fansira fe baya fansira fa ajigiyate ne ba kuma ta na fe ne fere sugula donc ne ba kuma fari subhanallah akume fari ne ma ne me fari kushi sa ne se muso barani chamana de men ba ajibo kata ke fiena kata mbaga se ga sebo aba fo tan nan sa ne ba sebe meta sugula meta mbaga nan besangana Mado bege ya fumya bala luansi sarako abe bun kuran sarako abe bun me am sokoroba yi masha Allah tuma ina na nama sina jalan do daji ka tulun gola abe bashi jalan do fe ngadima muso ce sa bagato ya aka jugne ni mala ne ba do an yakuna al insanu yatiman fi mithli hadha al mujtama gunomi mala ne ba do ko hali ni ter dem sen to no be kulongela nugo ko ite do ama kulonga la ebse gi milite ko ne fa sara ko de yake nte ga fo ni kitabu kono fene ne yatima deni la mona kono na babo yai bo yatima do mo ko be société la mo la mo min be no na budeme ci la banu mun jijale de banu mun do be no wallahi o bita nyama ni nyama sanfela de la kata fendo to moto mo ka ko kana ka du de mo banu nun do be no be ballo ci gom na gagale utum so nyom ga finin ko sarala abe ke sababu do be ke kalabanci re uta duruta
dɔwɛrɛ tɛ dɛ parce que u bɛna na kɛ den kɔngɔ bɔ den minɔgɔ bɔ o la nin baara sugu n'an y'a ye fɛn kɔnɔna na an kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ de k'a ta an kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ de ka baara k'a ta yarabi minnu y'u ka dɛrɛmɛ 1 ni 2 bɔ ka don na ala k'a kɛ baraji ye ala kira ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko ana wa kafilul yatimi fil jannati ka hataini kale ni yatimaden ladonbaga jinɛ kɔnɔ k'u bɛ komi tanɛ i b'a dɔn nin bolodenkɔni fila u ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ dɛ jɔn t'a kanu i ka kɛ ala kɛra sigiɲɔgɔn ye jinɛ kɔnɔ bon yatimaden ladonbaga o ta bɛ ten tɔ de ne ye baara daminɛ ONG Al Farouuk la depuis 2012 hali sini an bɛna taa yatimaden kɛnɛ dɔ de kan hali sini donc i bɛ don du dɔw kɔnɔ k'i bɛ taa denmisɛnninw ka rapport ni fɛn ta i ni ɲɛji de bɛ bɔ tellement que gɛlɛya bɛ yen nɔ dɔw bɛ yen nɔ fa bɛ fatu a n'a balimaw u fa cɛ du subhanallah ni cɛ fatura dɔrɔn balima tɔw bɛ na ka muso den gɛn ka fili kɛnɛ ma n y'o caman ye mais alhamdulillah o dɔw kɛra sababu ye bi a dɔw y'u tɔgɔla du jɔ k'a sababu kɛ nin dɛmɛ n'a ɲɔgɔnna ninnu ye a du dɔw filɛ nin ye Badalabugu u ye muso n'a den gɛn muso in jamu ye ko Wale u ye muso n'a den gɛn mais nin dɛmɛ n'a ɲɔgɔn ninnu a ye du jɔ a yɛrɛ ye ne yɛrɛ taara du kɔnɔ mashallah i b'a fɔ n'i ka don a kɔnɔ luwanse la tellement k'a ɲɛna bon nafa foyi tɛ hadamaden ka ɲɛnamaya la f'i bi i yɛrɛ ka hɛrɛ min k'o lase i hadamaden ɲɔgɔn ma ala k'an bɛn sababa ma ala ka haminako bɛɛ nɔgɔya ayiwa séminaire tɛmɛnen na ne kun ko n ko muso ye 1 ni tila ye sisan alhamdulillah ne ni ka yatimadenya bɛɛ ala ye muso kɛ 2 ye ni 2nan sɔrɔ awɔ walayi c'est vrai walayi i m'o fɔ n yɛrɛ a woro bɔra ka fɛn bɛɛ kɛ n taara fo Mopti ko Abu Haidara ta yɔrɔ jɛyala dɛ ka sɔrɔ Ousmane Sonko taara fo Faransi ala k'an bɛn sababa ma inchallah an bɛna baro de kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn ka furuso gɛlɛya ni fɛnw wuli cogo min na baro ninnu senfɛ an bɛ hakilinaw sɔrɔ yarabi ala k'an bɛn sababa ma ni muso in baro laban min fɔra an ye o ye muso in ka baro ye n y'a kanu ka a baro k'a lase aw ma muso in ale bɛnna baarakɛden min ma ani baarakɛden bɛɛ bɛ bɔ dugu kelen na donc baarakɛden b'ale wele n kɔrɔmuso a b'a wele ko n dɔgɔnin u bɛ bɔ dugu kelen na kelen filanan baarakɛden espérance dɔ b'a la parce que a taara baara la fo Sénégal o kɔrɔ fɛn min ye cɛladon ye Sénégalikaw ka cɛladon espérance baarakɛden ye dɔ ta o la fila sabanan baarakɛden dancogo la a ka ɲi n'a ka patron ye parce que ale jɛlen don patron ninnu mara ka bon i n'a fɔ ne muso donc saba Allahu akbar cɛ de tora du kɔnɔna na ani baarakɛdennin bɛ kulonkɛ kɛ i n'a fɔ nimɔgɔniya kulonkɛ ka na se yɔrɔ dɔ la muso kɔnɔman falen dalen so kɔnɔ ja baarakɛden ni cɛ ka téléphone numéro enregistrelen bɛ ɲɔgɔn baarakɛden téléphone tigi i b'a dɔn o ye dɔ kɛ Sénégal dɛ ɲɛ yɛlɛlen don donc sisan nɔ cɛ kɛlen don ka baarakɛden tɔgɔ sɛbɛn cogo sugu dɔ la ni muso y'a ye dɔrɔn a t'a faamuya tuma dɔ la cɛw b'a kɛ dɛ cɛ dɔw bɛ se ka o sunguru ka numéro sɛbɛn ten ko batterie est faible donc ni appel lancera dɔrɔn muso bɛna ye ko batterie est faible ale bɛ boli ka to don chargeur la gɔbɔ yagare kɛ voilà donc ala y'i to a ka masaya la muso commencera a bɛ ka commencer ka sɔmi ja muso ka numéro bɛ muso in fana kun parce que a bɛ komi ale dɔgɔnin donc don dɔ la cɛ wulila ka taa ɲɛgɛn na yan'a ka na donc muso ye numéro in lajɛ min y'a wele donc a y'a sɔrɔ baarakɛden ka numéro don donc muso y'i ɲɛ jɔ wo la ka bɛlɛnin kɛ cɛ tagara baarakɛden bɛ si so min kɔnɔ donc ani baarakɛden u bɔra muso y'u bɔtɔ ye u natɔ ye donc fo k'a kɛ baara ye donc ko ka baarakɛden bila ka bɔ baara la cɛ ma sɔn petu bon problème kɛra min ye Allahu akbar ja cɛ ba o fana sen bɛ ko in na muso taara a kankari da cɛ ba de ko ka cɛ ladi sutura la ko u bɛ bɔ dugu kelen na ja ba fana bɛ fɛ baarakɛden in ka furu baro tɛ nin ɲɔgɔn kɔrɔ jɔn jo t'a la a ye micro di jafa ma jɔn de jo t'a la muso de don wa walima baarakɛden de don wa walima buramuso jugu de don masha Allah jɔn nɔ don
awo barake do ni patron mu cere do ne kele no fo no te am sel chama mi de oh barake den chama mi no ku ka patron mu nyakami naam assalamu alaikum oy barokum naam ton jam esi mi guru bala no mo ko so naam ha cere jotala patron a patroni chodi awere sona ni muso ye barakede minaka jugu ya ba fo ko mo jugu do sigidala na ya minaka nya fana ka ga dogoni o tuma la fe barakede fana ta chemna jon jotala chodi ay ko be to barakela bulo ay ndamzo mikro din ma yani ga nya foni anya fo mikro la na bismillah jon jotala no man mo patron so le jotala chodi parce que sans patron so chama mi no ay fende ko barela che ka pen chama mi ay ra le kan ay mais ya besoin de barela de ka shi so ko barela de ka la fete barela de che ka dumisi barela de che ka produce barela re ni je no ka te patron jati barela re ka ni ma ha Masha Allah jawre be do faraka jon jotala Seyda Darosila me fe ga do fo brom so ko robo de ide me haramu ge ya fo me abala ita fo ka manye be kla ka fo bi brom so jamfa wala do ni aw ka kula donc baru flana me no o forani o fona halama me donc e baro in forani me ne to go ne ya yelama nga baro hakika ere do se ga do ya video mais bi to ko yelama wala sa ka wal du sutura mais akera réalité re la donc chefana ali fana baraga anana soro musore de baragalata donc baragalay chena la entretien ku ka ko sobe baragalay ka sanu anga tinya fo nyora akasanu bo jara musoyi kale mo be mo sanu man la ka soro bo baragalay yere kele mana do nyinga ngono ko lila se ka 30 minutes ke awo baro sanu yede baragala ni geso be fambe a patini broche la baragala ya fama donc kona na sero do la chego musoma ko chela ko ni bla ko barala musoma so kale mo ko soro mi bala parce que muson chama fle ta soro unu ga critère nu do baragala tala ta soro baragala do mo ko ti sanu yala donc ube duni mina ko de ma be retarta donc suka nogo chela muso do la mo chugula u ga nogo iso ko nona na bouger donc abu ni baragala bla nyona boné baragala mi soro dumuni bana dura ay minanko dugu jara dura ay rofro yoro nogo la dura ya ko donc muso be jara be aka qualité la donc kabe ato abulo donc chewo ka abla no amaso bo baragala ndu fona téléphone mbabulu baragala télé téléphone mbabulu si ça no kuma kun takala sunyala donola cheni muso ni baragala insilen tora o baragala ere kanto ko tonton to ere bi ne be to ele ma wal du sutural kama par exemple ça no che to go zumana baragala ko tonton zu ça va baragala ka ko zumana ini sogoma ani nyango be famia mais tonton zu ça va donc muso ko yoro la ko ka baragala en ka abla chef na ko aish ka te pla ni ngal wa bula ba bla wa tabla tonton zu hal ni lo atabla ka to du man fone la ko kata ko le be frère ka wala même match inter de voix finale ababla ni ngal ba bulu salam alaykum walwatu me kla ko ni nga bu ne be muso ere giri baragade ko no pour ba ere taw jojo la ko baragade ko na ya ku fo do la mi ñoo dem am fro de ñi ñoo fa inshallah salam alaykum khan aya walwatu bismillah ababla Sele jamu mi di ma baragade ko la ajire nana fem wati nana o wati nana donc am ba ko ñina ndem de fe nam bal ma to na ku ches ni ala esrela te barakala ko se ka bo jamana ni to se ka boy ase ka boy ko ñere le ndo fana bina ni mi ches ni ndo fana ba boy ka boy ka foga ni de mo am na ke na ande
ambe ala Israel ko ye kosobe ala yo ma jaga bula ta se ka dare kosobe ko mi tonya wati fana ko be wati na o ma se ka dare ko mina kosobe ko ala subhanahu wa ta'ala no daga anga ma jamu suka to adu ma daga aywa ini barakala ka gere nyona aha na me nya na be barakala o kan na barakala ni yore dan am gram sota punya am dem sota ay strana nya kay wajaro malmatu be nu dem blana de hali mi me se ka tani ga re so no wa fo ko malmatu re do ko barakala kile na awati na sen wati na ore na sen de so no barakini man da yere fle ay de ko na jori jori ke anga de wala ka ba ka barakala ko dande kosobe baji ye se yo na ba so la ka yoro bela Allah de so no ko ka yoro ko uta ka Allah ana ye kalau ta da ne kalau ta da ne amara ka yoro la ka ko ne duru ke kanto kalau ta na e ko na be to la ba ay te gara fo malmatu sa ha Allah akbar malmatu e jam e jam oh e wana mane de mo be okay nangan de dugre ko fe fo lo ka man no malmatu ne ma so mi ma era ko bege ga kla kana ideu shu ko wala barakala ta dolu ma bismillah génération 21 pourquoi barakala ata la jaga doni ga were ikele chekele denkele ete so ko koni gire ko o finini ko ko bismillah munela la barakade ko ayam nere ati se ga fo ga were na tawon jam Traore na bismillah bone kon pulo bale kama barakela ko kan dabla ai che no barakela ijota chata ko bisa sangat lagi isi kelas oh masya Allah wa chere la mo ijota o iche be parne angat nyara ko joy ba ga fini passer wa barakela de ba passer wala ache be parne angat nyara ko joy oh ala kulli hal ibamba de igi bamba micro ame yala ame nyon no fe barakela ko la o ko fe amna kla ka nyingal temu muso yere ka ngamunne ge barakela fana ka ngamunke adola me fona so na ma nyako ni ko akera dunia atenya fika ata donc amata tugumane nyini sisano na assalamu alaikum mashallah to kon jam silla mashallah silla o kleni program flen nyina chela silla o de asai ama chefo ya haya silla be Egypt ay program sa flen nyina plen nin mena woni en sega chama fo silla o ho bismillah nah voilà wallahi kosobe Allah kosobe voilà et puis de masa do yere ba ke sharati di abaro bibina ite mo shi de soro ga furu fo fa ga fo kini ba ga be ala bo ba do yere ba ke sharati o burange ma ko be baragala tan ka din de ma e ka furu na fulo mine ni anga sharati o ni anga furu la dawi me ka kla ka baragala ko yere fana fara o de be ka kebi baba fo ko be baragala ta ka din de ma ay wa nga yalla inshallah me kla ka ni ngal ke muso yere ka nga baraj me nga che baragala se ka de me do na salam alaikum na ton jam bismillah na kosobe
Ça fait chendo we reba ke sharati e fu muso barakela. Ah, usai kauru. C'est vrai. Kosebe. Ay kelem claro do parce avant na flore. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ay yoro do fo me fa nga chew, amo yoro di chew ma. Ay chew atagi de. Misal kauru. Chew pourquoi chew be giri muso barala ko. Ni giri la muso barala ko al qaidatu shar'iyya taqulu al ghunmu bil ghurmi. Tono be yoro na nyaku mundo fana be no. Ni muso furu a bara tono kama. Age deme ka bazen do doila. Agi deme ka du musa kan do ta. Oh, o nyaku mu yoro fana be ne. Muso ta taminga kenama donc barakala fana be kenno. Musal kawu limala. Tay ala ka so. Ami. No ya soro. Muso ka barakala bara nyoya. Atime da wakati le wakati me nu de du kono doro. Awo. Antuma fo wo chi o noy. Mais ta so hal muso nani ka barakala la. Chebe yo wakati mina. Ni chebe alima ko ji. Ale re barakala wole ji. Ni chebe ko wa ji sigi. Ale barakala wole ko wata ji sigi. Ni chebe ko wa daran fense. Ale re ko barakala ta daran fense. Ni ko wala. Jon ya ni. Wallahi. Madame Sangare be kila ki joko barakala kabla. Kama ko tani. Awa, ustaz al-imam معنا al-imam Muad Maiga. لماذا الرجال يشترطون أن تكون المرأة موظفة؟ كل من لا تشوبك. أبسكك سبب دو دبي تشوف نابلو سبب فنا كين. وساد كاورو برا غمي فوس. Mais c'est vrai. Eka ke bara yoro la ite tan soro finingo be tanta. Kata nan san sugula kana tuma dola be tanta. Donc ka tobli suifo ka sa laba na tuma dola be tanta. Mais chebe I krefe sokono ka barakala wuli kata glan fense. ما يوترني من أوتو يفور ديايره نعم بسم الله نعم سلام مواد من لا تشوف على شراتي عمر تفضل دكري تفضل نعم أيوة الحمد لله رب العالمين نعم إن شاء الله نبني غافا بيالا تمادو تشيدو فانا كالا نيني بسيغا كيني pour que kaseka aleka dépasser ko noya pour que kaseka aleka dépasser noya voilà o ene ka famille mais ma fo ko akanye ma fo ko akanye na ya soro e chemi kala nyini na ya soro e chemi kala nyini ne bolo abe ko mi be ka boli kam masuliya nye doni parce que ni muso nana ede kan ka joni aye c'est vrai ise hakela onga tumado fendo fana be chedo fana sara onye muna parce que muso do fana kan musaka ka chanko juku ni muso nana abena doni sigi chekun doni mi ala make akachide make ina fo jumen ina fo jumen o doni un kacha parole do ame nyom blasra ame na paso o doni un kacha o misale dola adoye uniforme adoye uniforme aywa adoye boloma farako ye ni fenunu ni ya la sulaje chokroba wa fanya na chogamina adamine na damine chogomina a maqsadu kany la nyini mimbala o kany nga sisa a chamanchena muna parce obo nyama da nyogon fe ni mo mi nya dima na tasera ni mata dama na ma foyi amalo yare made non ta ba kono ala kan be sawo mi aywa halbi ambe ga munu ambala kaw donc boro filen nyobulu de kumi me chobla madame ede afode kumi me chobla kam su baragala nyini tuma dola we abna dépenser la hauta sigi chef donc chef na ba fo ni kene dama kata barake kene ma voilà oh we do wada ira ma ni ga barake ni ga informe ni sa ira e ki ga bulu ma faran di ira ma musu abe bazen do chela mais attention chebe suno abe barasu du menge parce do be chauffeur barake jago o wesu no 6 heures
muso jɔlen min n'a ye mais i b'a sɔrɔ ka di muso ye kɛ i b'a sɔrɔ ka di muso ye de i b'a sɔrɔ ka di muso ye kɛ sɛbɛ la ne ba muso caman bɛ yen sisan tubabuya jɔgɔni min ka don an bɛɛ la koyi tuma dɔ la an b'a fɔ cɛ ka to so kɔnɔ e ka den lamɔ ne bɛ taa baara kɛ ka na ala kulli hal a b'o to den lamɔ na ka baarakɛden lamɔ a kɛrɛfɛ Jamil, ne bɛ dɔɔnin fara n ka kuma in kan. N ye kuma daminɛ ni min ye, cɛ kɔni de kan ka jɔ i jɔyɔrɔ la. E de kan ka taa baara kɛ ka jɔ ni muso ka dépasse ye. Nka i bɛ taa sɔrɔ cɛ dɔw fana bɛ muso dɔw ɲini, muso in n'a nana du kɔnɔ hali n'ale tɛna jɔ ni du kɔnɔ dépasse ye, mais muso cɛsirilen don. A bɛ se ka dɔ kɛ a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ a ma cɛ ka hakɛ tiɲɛ k'a sɔrɔ a ma dɔn ala tanamako la. Donc n'o yera muso min fana na, ni cɛ min ye muso in ta o kama, o cɛ in fana ma kojugu kɛ. Mais cɛ kɔni b'a bila i kunna tuma o tuma, hali ni muso mana kɛ milliardaire ye, e ka sara tɛ tɛmɛ 3000 kan kalo la, e de ye du dépasse tigi ye. I k'o bila i hakili la. Ala k'an bɛn sababa ma. Masha Allah. Dumuni ka baro ka di. A bɛ ka muso diya ye kuma fɔ. N bɛ yɔrɔ dɔ fɔ ka micro d'i ma. Muso k'a fɔ k'a bɛ baara kɛ cɛla diya kama, o ye wagatinin ko ye dɛ. Voilà. O ye wagatinin ko ye dɛ. N'i donna ko dɔw la dɔrɔn u bɛ diya tigɛ i la. Ne yɛrɛ b'a dɔn malimatu don a bɛ wajili kɛ, a cɛ fana karamɔgɔ don a bɛ wajili kɛ. A ye dutɛrɛn 3 bɛɛ san ka di cɛ in ma. N bɛ se k'a baro fɔ komi u 2 si tɛ Mali kɔnɔ sisan. Voilà. Donc cɛ ko k'a bɛ bɔ filanan nɔfɛ don min na, qu'est-ce que k'ale bɛ se k'a ka dutɛrɛn minɛ cɛ la? Parce que ni cɛ nana fatu dutɛrɛn bɛna kɛ ale ni a sinamuso n'a denw tiɲɛ de. O de la muso ka baara ko ka cɛ dɛmɛ. A min bɛ dabɔ ala kama a man ca dɛ. Naam, malimatu kuma i bolo bisimila. Kosɛbɛ. Kosɛbɛ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est vrai, c'est vrai. Na be sengana malimatu. E jɔ sa kana fɔ i bɛ muso la kasi ka sɔrɔ i ka kuma tɔni bɛ yen dɛ. Tam an b'a fɔ de dɛ. E k'e filɛ. Muso caman fana bɛ yen nɔ cɛw b'u to yen nɔ ka bɔ ka taa baara kɛ kɛnɛ ma. Mais dɛrɛmɛ kelen u tɛ jɔ n'a ye so kɔnɔ. Jɔ sa n bɛ nalen don. Parce que n'i y'a ye cɛ ye sira d'e ma e ka taa kɛnɛ ma, cɛ fana jɛra a ka hakɛ dɔ de kɔ. I bɛ taa sɔrɔ tuma dɔ la e cɛ b'e bila ka taa baarayɔrɔ la, an yɛrɛ baw n'o ye aw buramuso ye, i bɛ taa sɔrɔ an bɛ ka baara dɔw k'o ka d'o ma so kɔnɔ, ka sɔrɔ an ka laada taabolo la buramuso de bɛ jɔ n'a buramuso ye. A muso ninnu bɛ nin kɛ dɛrɛmɛ kelen. Hali n'u y'a don nasɔngɔ la u bɛ tila ka na ni cɛ nana u b'a minɛ a la. Est-ce que c'est vrai sariya ko ko cɛ ka jɔ ni muso ka nafaka tɛ yen, mais est-ce que sigi taabolo la est-ce que nin fana ka ɲi? An ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Naam. Awɔ. Muso de y'o kɛ. Allahu Akbar. A tɛgɛrɛ fɔ a kun. Masha Allah. Ayi mais a fana kɛra dɛ. An filɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ni muso ye mun. A ɲɔgɔn dɔ bɛ yen o kan ka ci o fana la dɛ. A lamɛn kɛ. O muso cɛ tun bɛ nasɔngɔ min di. Tuma bɛɛ a bɛ dɔɔnin tigɛ ka bɔ nasɔngɔ la k'o mara. Cɛ dɔɔnin tun bɛ cɛ kun, nasɔngɔ tun ka girin dɔɔnin, a bɛ dɔɔnin tigɛ ka bɔ nasɔngɔ la k'o mara. Donc ale sinamuso n'o bɛ ga la don min na, dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen k'a ka nan ka di. Alors sinamuso dɔ in ale bɛ k'i dɛnɛ ka dɔ tigɛ ka bɔ fɛn na, mɔgɔ b'a fɔ k'a ka nan man di. Donc cɛ tun bɛ luwanse la, a nana bun ka bun. Nin tora ka nasɔngɔ min mara fo a ye dugukolonin dɔ san k'o jɔ. Sisan nɔ k'u ka bɔ luwanse la. Ale ko k'ale ni cɛ k'u ka taa o dun kɔnɔ k'ale sinamuso n'a denw fana tɛ taa yen. Est-ce que o fana kan ka kɛ? A dun tigɛla cɛ ka nasɔngɔ e y'i sinamuso n'a denw ka na de goya k'o kɛ ka du jɔ k'olu tɛ taa don o du kɔnɔ. A tɛ wo ci o fana la?
Oh, voilà. Si ça non, ɲininkali an bɛna babu filanan na. O de ye jumɛn ye? Du kɔnɔ dɔ bɛ dɔ fara nin kan n'o tɛ an bɛna sisan baarakɛden jɔyɔrɔ ye mun ye, patron jɔyɔrɔ ye mun ye, an bɛ baro kuncɛ o kan inshallah. Dɔ bɛ dɔ fara nin kan. Ne ba bɛ k'i tɛgɛ kɔrɔta. Dɔ bɛ ka micro ɲini. A bɛ ka micro ɲini a? Jamil. Dɔ bɛ dɔ fara nin kan. Naam, bismillah. Naam. Naam. Aha. Aha. Voilà. Aha. Oye. Awɔ. Aha. Aha. Allahu akbar. Kosɛbɛ. Kosɛbɛ. Allahu akbar. Me takɔlɔ ko dɔ ne ba ye kakɔlɔ de. Mais ne bɛnkɛ dɔ bɛ yen a ka farin ne a delila ka gendarme kɛ gosi a ɲɛ kan ka tila ka boli fo Ivoire ka bɔ Yoroso fo Ivoire. Naam, bismillah. Limite an ka kuma o kan. A denw d'accord. E yɛrɛ bolo sisan baarakɛla ka baara kan ka kɛ mun ni mun? Kosɛbɛ. Awɔ. Jaati. Sisan hali ni cɛ tɛ yen. Baarakɛla ye cɛ de ye. A ma ɲi awɔ. 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 Kosɛbɛ. Allahu akbar. Ne b'a dɔw b'a fɔ. Awɔ, c'est vrai. Kosɛbɛ. Naam. Est-ce que an baw ne b'aw ɲininka cɛ bɛ yen o cɛ tɛ yen o est-ce que cɛ n'a muso bɛ jɛ chambre min na walima hali toilette min na muso yɛrɛ de kan k'a ka toilette labɛn. Kosɛbɛ. Kosɛbɛ. Masha Allah. Ala k'an bɛn sababa ma. Jɔn bɛ dɔ fara nin kan? Inshallah mumkin nujiz. Voilà. Inshallah. Jɔn bɛ dɔ fara nin kan? Bismillah. Dɔ fara. A ye baarakɛla ka kuma mɛn kɔni. Baarakɛla man ka tɛmɛ salon kan. Donc baarakɛla bɛ se k'i dɛmɛ ka tobili kɛ. Mais ni cɛ bɛ yen nɔ baarakɛla yɛrɛ kana gɛrɛ cɛ la. A y'o faamuya. Bismillah. Dɔ fara kan. Ne yɛrɛ bolo kɛ. Ni hali ni cɛ bɛ yen. I man ka to hali baarakɛla ka don salon kɔnɔna na. Ne yɛrɛ kɔni bolo i man ka to baarakɛla ka don salon kɔnɔ. Komi an bi denw filɛ an ka sariya ka bon kojugu. Kosɛbɛ. Sariya de b'an na kojugu. An ye fɛn bɛɛ de to baarakɛla bolo. Jaati. Hali nɔnɔma na i cɛ ka don furu mɔgɔ wɛrɛ man ka kun i yɛrɛ. Allahu akbar. Bana hɛrɛ bɛ hɛrɛ ta ka kɛ hali n'i baraka. Fini kelen tɛ cɛ bolo fini fila tɛ cɛ bolo. Ne kɔni bolo a bila kɛrɛfɛ ni ala ye kɛnɛya donna don min na i yɛrɛ k'i biri k'i cɛ ka fisa. Mais an mɔgɔ an man kɛnɛ an ka kɛnɛ an cɛ ka fini bɛ baarakɛla bolo. Kosɛbɛ. An ka fɛn bɛɛ de tora don baarakɛla bolo. Ni baarakɛlaw n'an cɛw ma ɲɛbɔ baarakɛlaw fɛ u bɛ ɲɛbɔ jɔn de fɛ. U ɲɛ b'u fɛ. Ustaz Kaoru kan ka thème dɔ kɛ walima a y'a kɛ ka ban ko muso bɛ cɛ dusukun sɔrɔ cogo di? Filɛ nin ye ni baarakɛla sera k'a ye cɛ dusukun sɔrɔ ni kɛwale min ye e yɛrɛ t'o kɛ? Mɔgɔ don de don an cɛ filɛ nin ye n'i bɛ sɔmi n'a ye ko mɔgɔ min b'a mago don i la cɛ ni denmisɛnnin de ka surun koyi. I bɛ ka sɔmi n'a ye ko nin b'a mago don na dɔrɔn i b'a ye i bɛ tugu a nɔfɛ Ala k'an bɛn sababa ma inshallah. Ayiwa Ustaz n'i bɛ taaliku laban kɛ wa illa ne bɛna kuma datugu inshallah an bɛ se ka kuma datugu voilà ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ fitiri se ka di sa filanan kɔ de la sa voilà Abu Haidara ka filanan kɔ bɛɛ lajɛlen k'o dugawu kɛ a kɛra ka ban i bɛ retard la dɛ yan'o kɛ
foto kɛra sabada ye dɛ foto kɛra sabada ye dɛ ayiwa an bɛ dugawu kɛ baro ninnu dabɔra kun min kama an ka ɲɔgɔn hakilina jigin siga foyi t'a la a bɛ kuma dɔw fɔ a bɛ cɛw hakili jigin ko dɔ la cɛw fana bɛ kuma dɔ fɔ a b'aw hakili jigin ko dɔ la bon ɲɔgɔn hakili jigi yɛrɛ nafa bɛ o de la ayiwa bɛɛ y'a lele y'a dɔn k'a fɔ ko baarakɛla ko an ka ɲɛnamaya taabolo la bi an magoba bɛ jɔw la mais nafa bɛ min na min ka ɲi kosɛbɛ an ka limite dɔ bila o la hududu dɔw an k'o sen k'o bila donc feu rouge dɔw ka bila yen nɔ baarakɛla kana tɛmɛ o kan o feu rouge ne ma se k'o bila ne ye baarakɛla to yen nɔ n'a tɛmɛna o kan ayiwa n'a ko tonton Diri ça va walima tonton Sul ça va o tɛ mɔgɔ nɔ o yɛrɛ nɔ ye ala ka baara in bɛ sababa ma ala k'an bɛɛ lajɛlen don arijinɛ kɔnɔna na inshallah ala ye min nɔgɔya o de tun ye nin ye salamu alaikum wa rahmatullah salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh an bɛ an ka karamɔgɔ kɛba Muhamad Haidara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka nin ladilikan ninnu ni nin bilasiralikan ninnu na siga t'a la nafa sɔrɔla kɛnɛ in na hali ni a tun danna ninnu ma inshallah hali n'a danna nin ma nin ye fɛnba ye an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli ladilikan minnu dira Ala ka kulo kunnandi nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ka se ka baara kɛ ni o ye sisan an bɛna se ko kuncɛyɔrɔ la nka yan'an ka ko kuncɛ an b'aw hakilila jigin k'a fɔ wajuli min tun fɔra dɔn fila de don bi ani sini ni Ala sɔnna ma fana sini ni Ala sɔnna ma an karamɔgɔkɛ Mamudu Kunba ale bɛna ka fara an karamɔgɔkɛ Madu Kone kan ale fana bɛna inshallah olu ta ye sini ye o la a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ an ka bɔ ka salle lasɔrɔ yan nɔ kabi 14h an ka bɔ ka salle lasɔrɔ ni Ala sɔnna inshallah ni karamɔgɔkɛw n'u ye kɛnɛ sɔrɔ an bɛ baara daminɛ inshallah n'Ala sɔnna mɔgɔ fila bɛ yan minnu nana an bɛna olu ta d'u ma o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka kumakan laban an b'o ɲini an bɛ kelen di an falakaw ma awa u ka kumakan laban d'an ma ani an balakaw yɛrɛ fana an b'a ɲini o fana fɛ o fana ka mɔgɔ kelen ta ka kumakan laban k'o d'an ma k'o kɛ ka baara datu inshallah mɔgɔ fila bɛ yan an b'olu ta d'u ma inshallah Hawa Jallo Jamil Hawa Jallo ani jo lana to Fatmata Jallo Jamil ayah ingat menolak Voilà. Allah va falloir tout Mariam. Emi chose que c'est encore Jamil, ini sampai tak makan lawan, insyaAllah, sampai tadi agak mau kemana, awak makan lawan, ane penasaran kan, apa yang
Paul yake nan kan wa kan in tata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأمي الله سبحانه وتعالى بلي هلبي لك سوء بما كان كنا بلجني نكني فين فلادي نيوم صور أكونو إنه واجلو من بك أملا كوي أمي الله سبحانه وتعالى بلي نكر مغنم بك أن واجلو ينامي على ك سوء بما كان أنوي على ك أنو سبتي Allah subhanahu wa ta'ala de avec ko amme fanaye ya rabbi afamel ko nyuma la kanwanye kene flana wode yatima dewmen ni uyu nyedi che fin dita adoyali anacheli o kote abora mi yo ni duskun miye wode do mawoma ni asera ka fem fitini di ni duskun nyumaye shikatala ni otigla moye chama so abati wadila ambi Allah subhanahu wa ta'ala de deli ambal mawmiye ankon chenso ma fenke alala wati ko de do me ala deli ala kula hine alaka ya fa kuma parce que nin kane tumadola تاشدوا ميريدوا بس الله سبحانه وتعالى يوفقهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فدر فين يتمنى يصروا الجروب كلي كلنا بدجلن كان ودلا درمكلين ومن دو إن فكفتوها منا إن فكفتوها فنمانشا يمين دي ودهيتاي إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها هذا ما دني يمين كنيما يلا ودهيتاي وانمي يجوما فنك بسي كتلا وتقلا مودم ولا يمينون من دي كلندوم ما أديرا كلام يكون كما أم الله سبحانه وتعالى دي دوني نفما على كدي أنوما دوني نفما على كدي أنوما الله سبحانه وتعالى أبي فندو كي حكمة دو كما تما دولا دندو وفو بفاتو mais o bina mo dam no fawbi donc ala be ko de yalla ma yalla tuma do be ta so do be o fawbe o be danike mais tuma do la ta so no fawti ala be o ke ka mo ladi ka famille do di mo ma parce que o be ke ka mo dam minu fawbe misal fitini o be wasake anga ci dem bay na sallallahu alaihi wasallam ina fo an karamo ya fo yewa coba minna abangena wat minna ya sura fati o bien mais ba fana fatura ka to sanjoli sanwo mais amasa ni jembe ya mana afabe balola afate balola ote anga do ke ala ka barka do bele gelena mana minu fo be bele gelen fana laban ye ode ya rabbi ala ka barka do den sonu bele gelena ala ka donin na famandi anno bele gelena sikatala baw fana dem sunu be baw mu bulu be la jarabil konnan ngado ka fo nyanama ye ala be bele jelen la jarabi ni fendo ye ala be bele jelen la jarabi ni fendo ye to wado la halabi ambe fendo fana fo nyuma kelaw ye abu hakli to ka hakli mun tuma do la ita soro yetima do fana be o kan la hala ya kan katama do fana ka ku fa mu bawbi na be fama falato o baw hakli to o ko to fana na mba kunche ni deni do ka kisay ka afato balola ubita kala yolla mais fin connecté mais anato nyogon alhamdulillah o bele dina fana hakima do sisa o be munke pour que do in kana gêner parce que o termuso de do fenta ko o ko ka wori fara nyogon ka o be dumini san o be je katu o fana na fatu watimi mo yu nyeshi uma dondola a termuso nunu dona kelen ya nyiniga ko karsa mun be sisan
i ka lahalaya bɛ ka changer de o tumana mun bɛ yen sisan i ka kow bɛ ka ɲa a sɛnɛ ka kasi tɛ ko ne ma dɔn ko nin kama dɛ o kɛra ko mun kɛra a ko sabu k'an fatɔ balo la mɔgɔw ɲɛ kun bɛ pan o kunna ka sɔrɔ o waati dɔn olu bɛ gɛlɛya bɛɛ lajɛlen na mais o fa fatulen mɔgɔw sera ka ɲɛsin o ma donc ka dɔn k'a fɔ tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ dɔw o faw fatura o bɛ yatiimɛdenya na tiɲɛ don mais i bɛ taa sɔrɔ o ka lahalaya ka ɲi ni dɔ ye minnu faw ni dɔw bɛ donc Ala subhanahu wa ta'ala o de la Ala subhanahu wa ta'ala k'a fɔ maa si tɛ se ka peser n'i ko i bɛ fɛn fɛn mulu o mulu ta k'a fɔ i bɛ Ala subhanahu wa ta'ala ka ko peser n'a ye i b'a jɛ o fɛn min b'a a fɛngɛ dɔrɔn o de ye limaniya ye o de ye sabali ye o de ye Ala wale ɲuman dɔn a ye min d'i ma an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala bɛ nin kɛnɛ ninnu an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala Ala k'u barika Ala ka barika don fɛn minnu dira Ala ka barika don la ya rabbal alamin hada wallahu ta'ala a'la wa a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh man da usa na barko ka wa mando bayan Allah subhanahu wa ta'ala kan Allah kan kene ko ta mau masala kana kene ka be bela dire ko ka be wori ko ka do ke be mi na dora soro ko kana ita dora soro kene bi ko kene yo inshallah awan ma fana ka dora me kene dona toina jamia mi nye toye ayo ne nada jamia inshallah mɔgɔ fana bɛ ka ko in filmer walasa a kana se ka se yɔrɔ la an ma se yɔrɔ min o ye jamiyatu al-ikhlas association al-ikhlas walima TV al-ikhlas inshallah olu mɔgɔw fana bɛ ka ko in filmer walasa ko in ka se yɔrɔ dɔ la an ma se yɔrɔ min inshallah mɔgɔ minnu fana n'aw nana kɛnɛ kan aw ɲɛ b'a la aw dontɔla aw ye wari dɔw di ta 200 ni 400 bɛɛ lajɛlen y'i seko kɛ a y'aw seko kɛ 400 o wari minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan o wari in fana tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ dɛ an k'a dɔn k'a fɔ wari in fana bɛ don nin kɛnɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw de la maa minnu fana bɛ yen nɔ n'aw bɛ fɛ ka fara kɛnɛ in kan kɛnɛ in dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen cɛw ta bɛ yen nɔ cogo min musow ta bɛ yen nɔ cogo kelen de na ni minnu bɛ fɛ ka tɛmɛ lase kɛnɛ in ma inshallah a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye ala ka bɛɛ lajɛlen sara ni ka kɛwale ɲuman ye inshallah ala k'an bɛn waati ni nataw la inshallah ni ala sɔnna ma sini an karamɔgɔ ma bɛ kɔne ka fara an karamɔgɔ ma bɛ kuma kan olu fana kɛnɛ ka kɛnɛ o bɛ na sigi inshallah ala k'an bɛn don dɔ nataw la inshallah ko qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh